कनाडा से रिफत सईद की तरफ से सब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। राजा साहब अभी तक पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान हैं। उम्मीद है जल्द ही वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो चलें आज बात करते हैं। आज का मौजू है करप्शन और इसकी अकसाम। पाकिस्तान में हज़ारों किस्म की करप्शन है। कुछ तो ऐसी करप्शन जो बदनाम है लोगों में, और कई ऐसी किस्में भी हमने इजाद की हैं जो बहुत बाइज्जत करप्शन के कैटेगरी में आएंगी। तो सबसे पहली किस्म तो हम ये देखते हैं जो मसलन कोई चोरी डाका, किसी का पर्स चुरा लिया, किसी का साइकिल उठा लिया, किसी के घर में जाके चोरी कर ली। तो ये छोटे मोटे चोर होते हैं जो जिनकी तालीम भी कम है और माशरे में ये कोई अच्छा भी नहीं समझा जाता, उन्हें बुरा कहा जाता है। तो जब हमारे पास बड़ी अच्छी किस्म की और बाइज्जत तरीके करप्शन के हमारे पास हैं, तो समझ नहीं आती कि ये तरीका वो लोग क्यों अपनाते हैं। मेरे ख्याल में तालीम की भी कमी, क्योंकि वो जो दूसरे तरीके हैं करप्शन में, उनके लिए अच्छी तालीम भी चाहिए। तो ये तो हो गया एक बदनाम तरीका, चोरी डाका, छोटा मोटा साइकिल ये वो, या कोई चोरी घर में करना। ये लोग शरीफ लोग होते हैं और इन्हें यही तरीका आता है करप्शन का, जिसमें इनको जान का भी खतरा होता है, लेकिन वो अपनी जान पे खेल के छोटी मोटी 1000, 2000, 10,000 की वो चोरी करते हैं। तो दूसरा तरीका भी कोई ज़्यादा बाइज्जत नहीं है, मसलन यह है कि रिश्वत लेना या किसी महकमे से चोरी करना। तो ये लोगों में भी ये एक बुरा फेल ही समझा जाता है कि फ़लाँ का बाप, फ़लाँ का बेटा ये जी रिश्वत लेता है, राशि है। तो वो भी एक बदनाम तरीका है, जो कि पहली किस्म की करप्शन से तो ज़रा बेहतर है, लेकिन फिर भी ये भी कोई ज़्यादा तस्लीम नहीं किया जाता, सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता इस हरकत को। तो जब हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके भी मौजूद हैं जो हमने इजाद किए हैं उन लोगों के लिए जो एक बाइज्जत तरीका, जो कि एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और उनके ज़मीर पे भी कोई बोझ नहीं पड़ता, और वो अपने आप को नेक भी कहलाते हैं, सोसाइटी भी उन्हें तस्लीम करती है और उन्हें कोई बुरा नहीं समझा जाता। तो वो तरीके भी हमने उनकी सहूलत के लिए इजाद किए हैं, और उसमें सबसे ऊपर है लीगल करप्शन। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे ओहदों में चले जाएं, किसी अच्छे डिपार्टमेंट में ब्यूरोक्रेट बन जाएं या किसी और बड़े अफसर बन जाएं, और वो बड़ी आसानी से वो रकम जो है वो हथिया लेते हैं। वो मसलन प्लाट की सूरत में, वो कोठियों की सूरत में, या दूसरी प्रिविलेजेस की सूरत में वो ये कर लेते हैं। तो ये सबसे बाइज्जत तरीका करप्शन का जो है वो लीगल करप्शन है, जिसमें आप ईमानदार भी सोसाइटी में कहलाएंगे, आपको कहेंगे कि ये आपको अल्लाह की तरफ से सारा कुछ मिला है, और आपके जेब में बहुत सारा अरबों रुपया भी आ जाएगा। उसके अलावा कोई करप्शन के और भी बेशुमार तरीके हैं, वो भी लीगल और हमारी सोसाइटी में वो जायज़ हैं और उनको बुरा नहीं समझा जाता। और उसमें है जागीरदारी, लेकिन ये हिस्ट्री में ख़त्म हो चुका है। मेरे ख्याल में इसके दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब कोई ज़्यादा मौके नहीं है कि आप जागीरदार बन जाएं, अनलेस आप वो दूसरा लीगल करप्शन के थ्रू ले लें कोई जागीरें, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये अब मौका गुजर गया है। ये अंग्रेज़ों के वक्त या उससे पहले मुग़लों के वक्त ये तरीका काफ़ी चला और यार लोगों ने इससे खूब फ़ायदा उठाया। तो ये भी एक करप्शन का तरीका था, और ये भी हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में बिल्कुल इसको भी जायज़ तरीका और कोई इतराज़ नहीं, और इसे हलाल समझा जाता है, जो कि सरासर करप्शन है, लेकिन इसको भी तस्लीम कर लिया गया है। तो ये भी बाइज्जत हैं। और हमारी मौजूदा असम्बली में आप जो देखेंगे कि मेजॉरिटी, बहुत सारी अक्सरियत वो जो है वो इसी रूट से, इसी तरीके से वो आगे आई, और उन्होंने ये
مال بنا کے ہسٹری میں اور جنریشن کئی نسلوں سے وہ چلا رہے ہیں اور باعزت زندگی بھی گزار رہے ہیں، لیکن یہ چانس گزر گیا، اب یہ ہمارے پاس موقع کم ہے۔ اچھا، یہ تو 3-4 طریقے ہو گئے کرپشن کے، جن میں سے پہلے 2 جو میں نے بیان کیے ہیں وہ ایک بدنام طریقے، لیکن آخری 2 جو ہیں وہ ایک باعزت کرپشن کے طریقے موجود ہیں۔ اب آتے ہیں سیاستدانوں کی کرپشن۔ ویسے تو ان میں سے اکثر جاگیردار تھے، لیکن اب ہم نے کرپشن کو ایک باعزت پیشہ بنانے کے لیے ہم نے یہ لیبل صرف اور صرف سیاستدانوں پہ لگا دیا کہ جب بھی ہم کرپشن کی بات آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کرپٹ سیاستدان۔ میں ان کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، ان میں سے بھی اکثریت جو سیاستدان ہیں وہ جاگیردار ہیں، اور آف کورس انہوں نے اسی طرح کرپشن کے ذریعے ہی ماضی میں پیسے بنائے یا جگیریں اکٹھی کی، لیکن یہ صرف اور صرف کہہ دینا کہ یہ سیاستدان کرپٹ ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور یہ ماضی میں جو عمران خان نے جو دعویٰ کیا کہ میں کرپشن ختم کروں گا، وہ اسی لیے کرپشن ختم نہیں ہوئی، بلکہ جیسے ذکر پہلے میں نے کیا کہ انڈیکس جو ہے وہ 117 سے 140 پہ پہنچ گیا، کرپشن عمران خان کے دور میں بڑھ گئی۔ اس کی وجہ یہ بھی یہی تھی کہ عمران خان گورنمنٹ نے کرپشن ختم کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی، اس نے تو چند سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ اگر اس کی کوشش ہوتی کہ ایک ایسا میکانزم بنایا جائے، ایک ایسا طریقہ بنایا جائے جس میں کرپٹ افراد کو جو ہے وہ تلاش کیا جائے اور انہیں سزا دی جائے، تو یہ ممکن تھا، لیکن اس نے ایسا ہرگز نہیں کیا، اور اس نے صرف 1-2-4 بندوں پہ ہی اپنا فوکس رکھا، جو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کرپٹ تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن ختم بالکل نہیں ہوئی، بلکہ بڑی، اور کوئی اس کا ہمیں خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ تو آج میں نے مختلف کرپشن، باقی ہے کہ ہزاروں اور بھی قسم کی کرپشن کے طریقے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو انشاءاللہ ان پہ بھی بات ہوگی، اور ہسٹری میں کس طرح جاگیرداروں نے جو ہے کرپشن اور مال بنایا اس پہ بھی میں بات ضرور کروں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آتا ہے، تو اگر یہ آپ کو پسند آئے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ باقی یہ ہے کہ جاتے جاتے ایک لائٹ موڈ میں کہوں، بات کر دوں کہ روٹی کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گندم کی روٹی، ایک چنے کی روٹی، ایک میسی روٹی، جو کی روٹی، اور یہ ساری روٹیاں تو ہماری اپروچ سے میرے خیال میں مہنگائی کی وجہ سے جو ہیں ایماندار لوگ ان کی پہنچ سے باہر ہیں، اور جو لوگ ایمانداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور بالکل کرپشن فری اور یہ طریقے جو ہم نے بیان کیے ہیں ان سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو یہ کسی قسم کی روٹی کی بجائے صرف ایک ہی روٹی کھا سکتے ہیں، اور وہ ہے عزت کی روٹی۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ خدا حافظ، سلام۔